Mama, mama, Hmm. kung Sabado kapon, unong aldo ugma. Unong Sabado kapon, unong aldo ugma. Webes. Sala, kung Sabado kapon, unong aldo ugma. Webes. Sala. Sala. Kung Sabado kapon, unong aldo ugma. Gisip-isip siya. Kapon Sabado. Unong aldo ugma. Wala Biyernes, Domingo. Ano pinag-isipan mo rin? Sala. Sala. Kung Sabado kapon, anong aldo ugma? Lunes. Lunes nga. Sala. Kung Sabado kapon, unong aldo ugma? Domingo. Sala, mama. Isipin mo maray, kung Sabado kapon, unong aldo ugma? Lunes. Hindi niya, di Sabado. Sabado kapon. Unang susunod sa Sabado, di ba Domingo? Intindihan mo sa ko, kung Sabado kapon, unong aldo ugma? Sabado. Sa Sabado. Kapon ni ugma. Kung Sabado kapon, unong aldo ugma? Kapon baga Sabado. Unong aldo ugma? Di Sabado. Sabado kapon, ngwana. Nya nga man. Nya nga man. Kung Sabado kapon, unong aldo ugma? Kapon, Sabado. Nagunga ko kung unong aldo ugma? Di Sabado. Ay nako. Ay nako. Ay nako.